with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakablaw sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo. Sapay kuma adda kayo itinasyaat nga kasasaad. Tapta nga aldaw. Iti Lunes. Bitsa 20 at bulan na Oktubre taon 2025. Maabig, magayagatan masayaksak ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumaringel. Kanta ba tayo at technical side ka Eli Garcia tan si ka Edwin Inong. Say, amigo yo, your one and only in the morning. Nakaulop yo da sayan na programa. Mangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Aray malaknaban, iran kontrobersyal tan sensational iran issues.
Yedan tayo na komentaryo pakasulan na Aral Aliwan Panderal. Hey bayo, so amigo yo, your one and only in the morning. Aray manuna niran impormasyon na balita sa nationwide registration. Akagetarya ya unarangkada ada sayan agaw. Aong gapo ada sayan agaw so voters registration activities. Ya in lunsa na Commission on Elections nationwide. Interon bansan Pilipinas siya. O kanyan na kailangan la raratay agni akapamparehistro o dino new voter mamparehistro kila. Naani naabutan kilalamat na oras isang kayo ora-oradan na aburido ya manuusilan ditan. Sa registration activities at ongga po ada sayan agaw na Lunes. Amay imbenag ya registration antik-tika iman sampluran agaw labat iman. At niyag tumot imbaga jabalat at ati gagimira no kapigan na mansampot yay. Okay, nyalay. Unong at kinang Comelec Chairman George Garcia sa iya panaon na rehistro at untagal na 7 bulan tan mansamput siya no Mayo 18, 2026. So Oktobre 20 igapula at sayan agaw gapula so registration activities. Mansamputan no Mayo 18 noon sublay iya taon. 7 bulan tan 7 bulan. Nga pula siguro'y nayarin irason yun yaagyo na arap. Yaag kayo akapamparehistro. So panawagan itan, eda saray pinabli tayon dumaringal, lautla eda saratay agni akapamparehistro. Nayarin unabot anggad 1.4 million na aplikante. So mamparehistro nationwide at sayay nagawan registration period malapo od October 20 hangga od Mayo 18, 2026. Ando ko itan niya panaon. At tumot ni balot impalapag jaay no kasi at sarang may mamparehistro ditan at sara may malls no wala ra kasi satellite registration office. Talaranan tayo. Baka wala ni iyarom na sa Commission on Elections nilira ada saya ya pakabat. Saya bagyon si Ramil
May salamat tayo ha, kasi bagyon si Ramil at Papawayla, pa Arawilaya at Luzon. Idasal tayo, yaglaraya kumun umbuelta. Pero akatagay ni siya so tropical cyclone wind signal number 2 saray labin sakay niran lugar bansa. Kabyangan latan so Pangasinan. Mansin siya walad signal number 2. So central ya parte na Benguet Central ya parte Central Katimugan na parte na La Union tan Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales. Mansin siya tini wala signal number 2 ang gaman paarawilayay bagyon si Ramil. Daron niran impormasyon na balita saya na programa tayo. Lumambilang wala rin gabayon itawag imano ipasabi saya na programa tawag kilabat. The cellphone number 0920 954-8473 o dino 0968-677-7070. Aratan niya problema tan ipasabi tayo saray concern iran opisyalis departamento tan ahinsya na gobyerno. Walang tila 13 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wadyan ni Ray Karuman niya pakabat malalapod saray manangantabay. DWIZ. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati, 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaandang buhay! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Time. It is now 6:19. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, AB Fernandez Avenue West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Minutos kasumpalaan na alas 6 kabuwasan panang ipatuloy na programa tayo. Early in the morning, kaibay na siya so amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan mananisya katuan.
O sikiran kabiyangan na Tricycle Operators Drivers Association. Sikiran kabiyangan na Saratay Tuda. Walay nagaway public hearing, walay nagaway public hearing no agaw na Huwebes. Pitsa 23 bulan na Oktubre at oras na alas 8 na kabwasan ditan Dagupan People's Astrodome. Ulitin tayo. Sikiran na kabiyangan na Saratay Tuda, Tricycle Operators and Drivers Association. Likewise, aray kabiyangan na Saratay Passengers and amin nita niya stakeholder nilira saya ya pantungtungan tayo o pantungtungan ditan Astrodome ayay proposed ordinance prescribing new tricycle fare metrics tan regulatory safeguards no October 23. Ayan na public hearing sa gagamtamto niya at mga sol na saray untalarang kakabatan surihi opinion damin niya stakeholders particularly saray kabiyangan na transport groups, tricycle drivers and operators sa commuting public, aray estudyante, senior citizen, tan person with disabilities. Tapiano na isiguro, yasaya balo natan niya pamasahe, ya aya at makatunungan, reasonable, tan beneficial, at amin, ya sektor. Kanyan manatawag ira nauntalan public hearing saya ya propose ordinance marakep ya tapiano ararate reklamo na saratay pasahero lautla overcharging pinablimiran na dumuringal sikatutan so maslak ya irireklamo na sarayay passengers refuse to convey agamang ilugan na sararatan niya pasaheros data sa rasunda arawi or no agtumang bayar at sa may crew na sa may driver at agtumat na yarian ng pasahero agdala ilugan kabaluyan ta agtumat na yarian ta sobra-sobra mutlante aso panagsingil pero los menos nasaratay pigaran tricycle drivers sikiran operator at hindi kimat tanuman bilang walay nagaway violation na sararatay drivers yo at pati si kayo damay ed satan. Pati si kayo damay ed satan. Wala ra may operator ya ipapa boundary dala iraratay tricycle da. Pero wala ra may operator ya si kara mismo so mampapasada. Mamamanihod sa ratan niya tricycle da. Kanyan dapat unatin di kayo ed saya. Usapang pamasahe. Kaya inaanyayahan kayo ng sangguniang panglungsod sa public hearing para sa new Tricycle Fare Metrics Ordinance sa Oktubre 23 alas 8 ng umaga araw ng Huwebes yan. Kung ikaw ay isang pasahero,
driver, operator, estudyante, senior citizen, or PWD, ang boses po ninyo ay mahalaga. Muli, public hearing on October 23, 8 a.m. sa People's Astrodome. Sama-sama tayong magtatag ng tamang patas at malinaw na pamasahe. Alaman na sa panawagan, ditan at sang ang panglungsod. Bakit daw mahalaga? Para patas sa pasahero, makatarungan sa driver at operator at klaro ang pamasahe para sa lahat. Inaanyayahan ang mga tuda, mga commuters, magulang at estudyante, pati PWD at senior, dalhin ang inyong mga suhestyon at karanasan. Ito ang tamang binyo para marinig yung mga reklamo ninyo. Sama-sama, ayusin natin ang biyahe sa Dagupan para komportable, ligtas at makatarungan. Sabi rito, matagal na mula nung huling na-update ang tricycle fares sa Dagupan City. Noon, mas malakas pa ang buying power ng piso, mas mababa ang presyo ng gasolina at mas manageable ang cost of living. Ngayon, dahil sa inflation, halos lahat ng gastos tumaas mula sa gasolina, spare parts, maintenance hanggang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ramdam ito lalo na ng ating mga drivers at operators. Kasabay nito, ang Dagupan ay lalo pang naging isang urban hub at sentro ng kalakalan sa Northern Luzon. Dito nagtatagpo araw-araw ang mga tao, produkto at serbisyo. Dahil dito, mas mabigat ang daloy ng trapiko at mas mataas ang demand sa tricycle bilang pangunahing short distance transport. Kaya kailangan ng updated na pamasahe na makatarungan at madaling sundin para maiwasan ang away ang away, haggling at overcharging. Ang ordinansang ito ay naglalayong i-update ang fare structure sa paraang mas patas sa lahat. May ni darayan na paliwawa to, explanatory note. Pero ando kilaya at ating gagimira, malinaw laman, nakilatan unating kayo ada satay nagawan na public hearing. At piano ipalapag yumot no anto so makatunungan, makatarungan ira tan na unipag ya pamasahe nasaray ay pasahero aliwan sayay nagagawa natan ya may complain ya overcharging ya sing-singer malapod tan at Victory Liner ya angkat tan at SM ya atan walking distance no mambilang gabay mo akaran no ang gapula raramay dakil ya awit mo wanto kamalatan walking distance mansingil ira sa lasos ninyo tanay abuso kanda aliwan sa talabat habang walara tuda kinda titawag tayo saya agtimot na tawag ya terminal dararatan habang wadtan iraya kapila manaalagar na sari pasahiros sa turnuan lante maniinom iraratan wala rin maniinom nadadalan tiraratan
Nadadalan tayo ra. Mansyasat ira. No, nasa bilamay turno to may sakay. Sikat yung mangilugan at sa may pasahero. Akainom labalat at ato'y gagimira. Sa kilatan niya violation. Driving under the influence of liquor. Ay balbalag sa multatutan. Kayo basta-basta satan. Napansin nyo, nanang nangyuratan kada tuda, irata istasyon da, habang manaalagar iraratan na say pasaheros, maniinuman ira. Tatagay ira. Mangko-contribution mo tira Ano man samit la istoryaan. Contribution latan. May sakay, mangitar na salasos. No, 5 arabil bilang. 500 la, dakilmot laman niya alak. Mampulutan laring ngisiw o dino taramindo. Siyempre, no, bimmalang alupising tutan. Paspasan la, kaskasiro la, yaman maniho. Sa irap tutan, disgrasya. Araya dapat, sikirang kabyangan na tuda, kada kanto, kanto-kanto, walay tuda tutan Inorganize dalaba la, sikasikaralagtan. Ya araya na papaulyanan mat, kukundunan mat na saray otoridad. Paulyanan dara ditan. Angga pulay sanction, angga pulay anto kamalatan niya regulation. Kanya-kanya la. Nanti patakaranda si kato'y natutumbok. Tuloy, problema mo tan at barangay salaan. Mansingil ira at saratay miyembro da na tuda, 2,500, agili kabalag. Ang pumuat sa pakanangan mo, nanti gawon da kunod satan niya, 2,500 registration na saratay miyembro at tuda. Barangay salaan ta na, at mangaldan. Ag tayo ang tabalat na pigara kasi dya, susisingin ang damot, bawat miyembro nasa ituda. Kamin mo't lang kanto, in every nook and corner, dyan syudad tayong dagupan, amin lang kanto, walatan sutuda, kantuda. Number 1, irireklamo da, overcharging. Agda kamot ilugan, no, kamot mambayar. Nasamay presyo ya ibaga na satay tricycle driver. Sa irarasunda, manlibor kami ni. Aman o kilabat iraraman at sama na panahon ta dakil so nagagawan construction, road elevation na project. Piano ano man bilang man ditur-ditur ka ni dakdakil ni suliburan mon dalan uniwas kalabatla at samay kulay matraffic ya gagawin dang karsada natalusan tayo man o kaya high tide at agay sudanom naira pang kimat natalusan tayo rararan pero no unya mutlaran na kipapasan na normal mutlay kintayo dalan tayo yang nga pumutlaratan sumalaknaban iraw unya ya problema agtila kumong kapaabuso mat nung ninyo no in report da kayo mas balbalag sumultayo ng samay sisingilin nyo mas balag sumultayo ng satay sisingilin nyo and ikaraw timot lakumon adasayan nagawan public hearing aliwala batla sa pantungtungan ni per matrix. Lecturan mo't iraratan nilira at saratay traffic rules and regulation. Lautla no sikara at mamamaniho along the highway. Araya kumun, bangatan tira raya. Lecturan tira ta piano matintinunos iraya untumbok
at saratay traffic rules and regulation. Amay-amay so ipapaskilyurad tan. Amay-amay iray ipapaksabyura ya executive order pero agmat na iimplementa kanyan agdamot iraraya uunuran tagmot irana dudusa agmot irana di disiplina say problema balat no adisgrasya lara ya tigway subilay lapod untan nya klasin awat na ulo ya gatutumbukan iraratan nya bitlaran traffic rules and regulation. Tricycle, number 1, ya problema tayo raratan along the highway, di ba? No, aray motorista, ang gaano bubusinaan mutan, wala at center line. Pero sa ibabaga, dapat umpirag, outer lane, right, outer, diman, ya on passen, tapyano mawayaya center line, ya aray fast moving vehicle at talagang diri-diri sura ay umbabatik pero noontan aka-overtake sa amin sakay bigla-biglan wala manayay akaharang ya tricycle di managpaglay agtula na kinso naiwas su manibela to agla makapampreno banggaan tula may tricycle ya walad center lane katutan sa walbalag ya problema dakdakel so nadidisgrasya jad record labat la na blatter the Philippine National Police atagtagay so untalan records at saratay vehicular accidents. Number 1, rarayay mamamanihon akainom, reckless driving, tanunya, araya, so agaun tutumbok da sarate traffic rules and regulation. Nanangyutan along Divinesia Highway, dakdakal sila di disgrasya ditan mismo bunuan binlok, wala may napaldwa imay motorcycle tan sa may sidecar mansyan and arum ni raya pasen untan la so nagagawgawa mangi kakarga makapalit lang tita mangi kargara na sararatay pylon signboard ya dapat wala ka kanan pumagilid ka sa may kanan pero agdamot tutumbukan angga pumut suman eurel at sikara angga pumut suman plaplag daw at sikara ya araya at eurelen kanyan siya tada okay labat normal labat itan angga po'y violation so anto nagagaw-gawa dakil ya disgrasya kanyan na panawagan mo't eda sarayay kabyangan na sangguniang panglungsod supaman bilang chairman na say public utilities tan say police matter at nayarin iyarom yula ya i-lecture irarata man-invite kila na kabyangan na LTO ya si Karimang Kandak na say seminar isabay la eda saya so public hearing na satay proposed ordinance prescribing a new tricycle fare matrix and regulatory safeguards on October 23, 2025 agaw na Huwebes at oras na alas 8 kabuwasan itan Dagupan People's Astrodome. Sikiran drivers para tayo mamamaniho ya kainom. Delikado tan. Ganyan dapat.
disiplina. Warinta minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan nire pakabat, malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. minutos. Kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Good morning nga pala sa ating kaibigan, si Brian Tal Placido. O meron na bang clearing operation si dyan sa area ninyo, sa Maliwood? Wala tala?
So, clearing operations, bantay kalye, ha? Dami naman kasing nakahambalang na sasakyan dyan, side by side. Nagmaliwlay, singa garahe dala. Oh, nagmaliwlan na private domain dala tay kalsada. Panggagarahe anda. Aside at sararatay satellite market sa gayle karakol ditan. Okay labat iraratay satellite market basta agyumot ka paabuson sa ako pumutlati kalsada tama ka iter na disgrasyatan. Puro praise release mo't labat amo ang gapoy enforcement nako. Oh, Brian. Di ba? Problema rin traffic diyan eh. Dumadaan ako diyan eh. Si Jude De Guzman Ambito, sabi niya, "Good morning Sir Orly. Naghahanap po ako ng work. Naghahanap ka ng trabaho. Ay pumunta ka sa Provincial Employment Service Office. Pumunta ka kung nasa syudad ka, pumunta ka sa City Employment Service Office, CISO o kaya PISO. Maraming mga job opening doon. Kung nandiyan ka lang, nakaupo, nakahiga sa bahay mo, hindi po lalapit sa'yo ang trabaho, ano? Kaya Jude De Guzman Ambito, puntahan mo yun. City Employment Service Office o Provincial Employment Service Office. Makikita mo doon maraming job opening local at saka abroad. Hindi lalapit sa iyo ang trabaho, ikaw mismo ang maghanap. May amay atabunan niya kangaranan. Pasensya kila, nagkabasa iraraman ha. Salag yun ulitin. Jackson Lapos, si Benjamin Gahito, si Joy Reyes, si J. Ramos, Buds Vidal, Joe Ramos, si Buds Vidal and Jolens Antipolo. Happy birthday daw kay Boyet Flores sa Poblacion Oeste. Robert Aguado, Jima Busto, Lita Santos, Ernesto Mr. Labor Musada Jr., Master Sarlo, Jimmy Turio, Eugene Bon, Crisanta Ruiz Panida, tan si Crisanto Pandila, Jeric Oviedo, Renato Rosario Jovillanos, Sally Improgo, Sally Gonzales, Edwin Seralde, Roxy Montero, Jimmy Ragma, Rosalina Aquino, John Dexter Kalimlim, Magdalena Rabago, Teresa Cornel, Mario Pascua, J. Ford Sandoval, Oscar Dolormente, si Roland Paul. Sabi niya, dugatan ka orli pian na disiplina irate driver ya balasubas pian na talusanda sugagawanda. Ronnie Sebastian, si amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Velasquez, Martin Nicolas,
Joey Daroy, Cecilia Morante, Roberto Nimer, Abit Antipolo, Bayet Flores, Aries Rimoto, tan si John Paul San Luis, and Charlie Mejia. Kumusta ka, Charlie? Nalmom na may wallet mo. Yung Regidor, tan si Cap Dani Paras, Kapitan Dani Caras, Jojo Bauzon, Jun Agas, Dong Tulyaw, Ron Tandok, may laraya, mantutumbo ka la, Marlon Rosal, si Mela Dolormente Sebastian, Lynn Coronel, Maxi Soles, Ima Alipio, tan former Barangay Captain Jonathan Rillera di tan Basing, GR Mamaril, Remedios Karamat, Pat Molinaong, Gigi Gamboa, Rizaldi Daduya, Jenny Cruz, Renato Villanos, Lionel Kawele, si Cristina Ocampo, si Nara Simha Rao, sa ikwanto siya, mayor ng Kalasyaw, nakapag-announce na kagabi ng walang pasok sa mga estudyante. Si Mayor ng Dagupan, natulog muna kagabi, umaga na nakapag-announce. Wala nang bagyo, wala na. Although nananatiling signal number 2 pa rin, pero malayo na yung bagyong Ramil sa ating lalawigan. Alam nyo, malaki yung epekto ng walang pasok palagi sa mga bata. Karamihan na nga halos hindi makapagbasa. Kung makapagbasa man, mahina ang komprehensyon, pagkakaintindi sa kanilang mga binabasa. Tapos mag-a-absent pa, palaging walang pasok. Nako, ano pang matututunan ng mga batang ito? Bawat segundo, Armando, Ispaski Demonyos, Lawrence Stonebridge, ditanad Kayangas City, Sampabian. Happy birthday kay Nanay Rosie dyan sa Bunuan Bukig. Greetings mula kay Daniel Albert Flores at si Miriam Dasig Bulataw dyan sa may Orbistondo, Pangasinan. Okay? Sandara isa tuntinin mangibit lang na sarate kangaranan nyo, piano arame arom nyo atabun-tabunan lang, sarag yun ulit niratan. Manchat tamat, pasinsya kila. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Nan agaw na Sabado, 5 si Vice President Sara Duterte. 5 ditan baloy na manawag. Akimisa tating gagimira. Akimisa lapulantid anniversary na Office of the Vice President. Ditan Akimisa at Basilica Minor na Our Lady of Manawag nan agaw na Sabado. Nagayli karakalmat na sa tuon na malikat akituyaw at kinan Vice President Sara Duterte. Sikato so inibaan, inulop na Manawag Mayor Jeremy Rosario, tan si former City Mayor Brian Lim, tan aray kabyangan na saray M7 na councilors.
Kabyangan tutan ang itermet na saray gift giving da saray bindor saray lumalako ditan vicinity na manawag araramay manlalako na religious items, souvenirs tan aray panangan ditan premises na Manawag Church. Partiya kwanto na sa may 90th anniversary celebration na Office of the Vice President. Ya patuloy kwanto ya mansiserbi at saray marginalized sector kan natalosan to so untalaran na pilalaban at hirap na bilay laut-laut sararaya ya lumalako at ating gagimira. Jada antikoy mensahe to at impalapag to ya sa public service must always reach the grassroots. Gapo gaputan at grassroots saray jad kabaranggayan. Say compassion tan say pananisya at si katuya so nakaukulan importantiya tapian kin so bibiskeg kabyangan na sa komunidad amay faith and compassion importantitan vitalitan to building stronger communities. Akituya umat ada saray managpalapag yasay kwanto si kato at nandasal idadasal to aliwan say sarili to nagaingan amin nya Filipino people para ialigwas tan na mambilay eda karunan. Tinuputmat no anto so kipapasan at ate gagimira. Indasal tumat si Presidente Duterte. Dan si kato so tinuputan nilira ada sayay nagagawgawa ada bansa tayo na Pilipinas. Aya so kintoy government corruption nya nagagawa natan. Maermen ada sayan nagagawa at ating gagimira. Ilalo ang tulisin siya, ya si Presidente Marcos at Manggawa na untanla, ya mabiskag akurang, tapiano naandi raraya ya korupsyon, bang balat mas lalo laingan ya gimrabe so korupsyon at sayan na administrasyon na say Marcos. Arayan na nagagawgawa da sarayang kaplusan na tati gagimira singasatay independent commission at satay infrastructure at anggapo tati gagimira sunan ng dakonon na ebidensya yan ayarin na involve iraraya public official katuti ipapalapag ng dating chief PNP na asurin ni ating Pangulo. Ipansumpalan tuya, tati gagimira, lululukun dati labatla, amay number 1, si kato so untalan mastermind at sararayan nagagawan korupsyon at si kato ni so magmaliw
ya state witness. Wala raw silang tinatago pero sikreto ballot meeting da. Walang tinatago, agdamot ipaway no antura rati pantutungtungan da ICI. Pero wala raw tinatago. Gagawin da tayong tangala at ating gagimira. Gano watalan sang kanang nang mabata-batar so nagagawgawa. At pilit danita niya iaamot. Ilulublob damay ulo da pero paway-paway suubot da. Singara o street sa tatay gagimira. Tayong mga street. Ikukut to maulo to. Ha? Pero paway-paway suubot to. At agmat ni nanang yasin siya nasari kabyangan na ICI. Si mata kanang na mata. ICI. Sa mata nakikita. Pero walang nakita na malinaw na ebidensya at involvement ng mga opisyal. Ako'y nako. Nanunutan ko lalang ulay Bob Marley at saya. Paanong kan makalay hustisya no si manuuloy at kriminal kwanto? 7 minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan. Good morning, Matt. Kenan Abajel Cantago sa Iski Chairman ditan Bunuan na Bukig. Happy birthday. Greetings, malalapod maaron aman si Ambi Cantago. By the way, wala nagawa mo at marakap ya panjajamingan nasarayay kalanguran natan sa first anniversary celebration nasa Area 51 Area 51 ditan at A.B. Fernandez is tan wala ray live bands atan araya at ditan at Area 51 Rock Bar and Risto ditan at A.B. Fernandez East Avenue, Dagupan City. First anniversary dan October 25 2025 agaw na Sabado. O ditang kalaman celebrate na birthday Jerry Villamil ditan at Area 51. Join the invasion and celebrate 1 year of Rockin' Nights. Wala ray live performance sa gawin na saratay banda. Pre-entrance sa gate malukastan at oras na alas 5 ng ngarem. Araya banda, Iba PH, be heard, 7 steals, TOB, CPH destroyed, down story, empty frames, the Sea Kids, Kabi and the Waste of Eli, and DMN, Araraya sumam-perform, ditan no October 25, da Sayay Area 51. Congrats at kinan amigo Kapsat Ama Bugoy Hernando.
Eksakto alas 7. So oras tayo panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan ni Ricardo man niya pakabat, malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:11. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
ang awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orderly in the morning. Yes minutos, kasumpalan na alas 7 ala kabuwasan. Good morning, Edkenan Don Ramon Bautista, di tan Manawag, tan Region 1 Medical Center respectively. Tan si Brad Jojo RP di tan Baloy na Santa Barbara. Congratulations at kinan Dr. Dante Di Castro, sigato su Dean College of Criminology na University of Luzon. Greetings malalapod kinan Roger De La Cruz. Okay, sa estimated oil price movement, nabuwas 70 centavos to 90 centavos unlaksab su presyo na diesel. Sa gasolina, una tagay na 10 centimos per liter. Sa petrolyo, una unlaksab na 50 hanggang 70 centimos per liter. No mangilaksab ira, sintimos, pero no mangitaga ira, doble da satay inlaksab da. Okay, Van Buyad sad kenan Maring Merly Lomboy, umpawila ditan ed Paulalad Amerika,
Ingat-ingat sa biyahe. Pampakasil ka, Mari. Tam, opirada kamot lang ti. Mahirap tayo trouble. Over fatigue. Good morning din kay Dr. Nathaniel Floyd Alipio at kay Dr. Hazel Pobre Alipio. Diyan sa may Zone 1, Maluwod, Dagupan City. Kikita nyo dyan yung clinic niya. Sa may Shopno Apartment, Zone 1, Maluwod, Dagupan City. Malapit lang sa Welcome Maluwod Arc yung bahay ni Dr. Nathaniel Floyd Alipio. Maya-maya reklamo. Si Madam Aida Villamor, tayo, ayaman da dyan di stasyon iraraya. Pero si Kwandalante, unyalan nagagaw-gaway, nayarin iparayo dalamot ko, no. Tatawagan da, so, imano, Mayor Belen, si kwanto dyan, ay tutuuyuratan ko, no, da barangay Karael, lanang niya pari-parihon lupa sumakakaawat na ayuda. Aramay ton dapat kumon niya makawat na sararatan niya ayuda at aga na iidan. Kaya nananawagan ira at kinan Mayor Belen Fernandez, maawa naman po kayo. Marami na pong nagagalit at masama na ang kalooban nila. Papunta na sila sa istasyon ng radyo. Araya, sa ilalaan daraya, jada programa tayo pero ipasabikla, panawagan dalaya, jitan, barangay Karael, at sa ikwanda akin, sa nanay dalabat, nasararatay relief or ayuda, at pari-parihon lupa, aramay dapat kumunya na idan niya mampapairap, at agmet na iidan, ang tigagawan ko no, nasarati, tagalis tayo ditan, barangay Karael, panawagan datan. Jada panamaglimot na sayay papasabi da social media nan Aida Villamor. Agyulatan po politikaan. Hanggaman untan timmagam si Aida barangay kapitan at sama palabas sa eleksyon. Watala, walalay analo, susuportan damot lararatan su liderato datan. Pero dapat kumun, agyulay dadamay, raratay arum iratan niya. Dapat manupag niya makawat na sararatan niya relief o dino ayuda. Good morning kay Mang Pitong Daroy, si Brother Sip Launico, Brother Ming Divinisha, si John Chalice, Attorney Remark Rabanso, Attorney Frank Angeles, tan si Sheriff Rod, Jerry, and Sheriff Kuya Elmer Torrio. Greetings, malala po at kinan Master Sarlo Gonzales. minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kumusta kila? Ditan balay na bimalay. Kumusta anti para tay kabyangan nasaray opisyalis ditan? Si Siblutan da wala ray arum ditan pero Los Binos. Si Siblutan da tay balay yo tagara mampaloob.
nasararatay wadtan iran investors, nasaratay food chain. Antayo, araray food chain, at dyan sa kaya munisipalidad, mansusulat iraingan at saratay kabiyangan na management or kabiyangan na sararatan niyang kabalag iran food chain, yan nangyari nagmat ira. Ditan kada balida, munisipalidad da, o syudad da, or probinsya da. Pero makapakalaw, ditan bimalay, una asingger la iraratan, food chain, man na negosyo ditan balayo, pero wala rin manaablog, sararatan niya negosyante. Singa agyo gabay mo tay Valerio, Balayo, ya una sinso. Alawan si Valerio so una sinso, sa gabay ko ibaga may Balayo so una sinso. Lapod wala ray manupos. Antayo kasi naman lubkad sararatan niya negosyo, mangilatnag ka na negosyo mo sa kaya lugar, kailangan mo nirara may locational clearance, mangipasan ire ordinansa, interposing no objection, at sararatay unta nilang klase na business establishment, sa ulatnag, at sa kaya lugar, yaaraya mangiter, nasa'y benepisyo, mangiter, nasa'y income at syudad, mangiter, man-generate, nasa'y employment, tan income, tan una sinso subalay, di ba? Dakil, nung dararatan niya food chain. Usilan tayo, ditan ira. Kasumpal dan mimisa, sing-singger sa simbaan, sa atay watan niya food chain kumon. Ulalara ditan, di makal mo ni. Subali yo, nga po tawalarad tayo kontrabida at sararatan. Agdagabayaw na sinsi Valerio. Valerio. Ay piasi kasumpatan, Vice Mayor Maminta. Wala ray report dyan nariringal tayo dito, Nilirad sararatay napapairap nira sangguni ang bayan. Unsaman, wala ta niya binabati kustimot dya, may mulmulagan negosyo, man negosyo labat na halo block. Gaway halo vlog at ang kakabalog sa kakarawanda, tas ikatulatan ko ni kalakaran. Ay nako. Kasya nila ay negosyante. By the way, wala ramot so reklamo, kabiyangan, nasaray ay vape sealer. Ya akin at kukumpiskitin da, iraratay, ilalako daran vape. Tapiano na dalabat na lugar mat, imay sakay negosyantin, paborito mat na maimpluwensyan tuon congressman. Condolence manaya pamilya ng dating Kapitan Pinoy Idades, ditan Bulusan. Turaya, say umpapati natan aramay ex-barangay captain o former barangay captain, kapigalambangat. Nandid bilay si amigo former barangay captain Rico Mejia, natan. Si Mublay, si former barangay captain Pinoy Idades. Puro X natan puro X. Arom niran impormasyon na balita sayan programa tayo. ICI, magmamaliw labat kunda ya paper tiger labat iraratan so ICI. Katutan subanat met dan Congressman Edgar Erice.
ya People Tiger so Independent Commission for Infrastructure lapod kandian na saratan niya kakulangan na sa pakapanyari yaman imbestiga at sare anomalya na flood control projects. Aliwaya ko nun talagang independent. Lapod aya at bunbunmet lamlamang na sa executive branch sa presidente met lamlamang. Sumambubunbunat sa atan tamampapasuldo at sikara kanyan anytime at saragton iya bullish iraratan kuanan Congressman Edgar Irice. Angga pumat iray contempt power daratan, angga pumat so financial and forensic audit ya pakapanyari taparad sarate ledgers na contractors. Ara may access da at infra records sa DPWH COA pati saratay witness protection tan whistle blower mechanism. Angga po iraratan niya pakapanyari mo lamang nasa ICI. Aya at ginawa labatan tapiano pangkalmaan sa publiko at pasnok da at korupsyon nilirat saratay taxpayers money. Kanyan dakdakal so kakulangan na sa ICI ya aya at ginawa labat ya pampakalma ada saray totoo ko ng Congressman Irice ya People Tiger lambengat itan aglam lamang makaketket asong walang ngipin tapyan kwan met at ating agagimira malilino lang ti panaglukod at sikatayo tatanga-tangahan da tayo raraya. Si Vanessa Joy and Tuya, good morning idol. Ara may incumbent met idol, aliwan puro X labat. Ang tigabay may ibagay, wish mo si rin. Iwi-wish mo met iraratan niya incumbent si rin, yung kapi gagawin dad barangay da. Ya kapitan, kasi pantutungtungan talang ti Jai Vanessa at ara may X ya na andid bilay. Natan sa ititix mo Jai, ara mamot so incumbent. Ya aliwala ba ya puro X ang tigabay mo ibagad saya mahirap tauntan cursing people o may man curse tayo ay mahirap irarate untan nila kasalanan tan Vanessa Joy kaya idasal mo labat lara ya kumun at na imasmasan nila na alimureng ira at makanunot ire pang kaabigan kada barangay da. 33 minutos kasumpala na alas 7 kabuasan wadyan ni Ricardo Manya Pakabat manlalapot saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng kalamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Houseware,
housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. DWIZ. Only in the morning. 41 minutos kasumpalaan na alas 7 ada kabuasan. Good morning at kinang Kagawad, Willie Quezon, Ditan at Pugo Chico. Si Michael Tamundong Narbasa, kanto tilaan tanya ICI. Dadayawon day sarili dan si karalabat kuno'y walay sibug. Yaman imbestiga at korupsyon. Makapalak may duwaran project ditan at de Venecia Road. Foundation labat so agawan da at phase 1. Labat kuno worth almost 400 million at samay. Museum Tansamay Taytay almost 200 million. Andi actually may first phase lang bangat so ginawa ditan sa may Taytay may foundation to I think 180 million iman at i-kompleto at kada taon niya 180 million up to 10 years itan niya per phase ay di 1.8 billion so pagmaliwan tutan. Pero akin man alagartini balat na unta na sampluran taon dapat pundo andalan na buutan tapi nasumpalatan niya Taytay taabayaglatan niya abitay. 90 years data niya pi alagar tayutan. Malapulat sa may kanununuan tayo. Aramay great-great-grandfather tayo ditan at bayagdalatan. That was 1935 amo. Nan awas out itan. So abitlan na Taytay. Imagine nyo ma'am from 1935 to 2025. Di 90 years la. So gintutan. At agmat ni asumpal. Abitay nitan niya Taytay. Pero itratrabahutan ko noon ng Congresswoman Manay de Venecia, talagang napunduan latan niya kumpleto lang nasumpal so abitla ya Taytay. Nuni paakar at sa may museum sa problema kwanda at sa may deed of donation. Tantayutan niya dalin lante at may laban ubawi ya klasin na dalin idunit da with condition isandabawian. Di ba? Laban ubawi itan Kapigan laba may pinandunit da at satan niya bitlan dalin. Kasumpalan na sa kitaon, binawi da. Natan ibabagara, idunit da lalamot itan. Ya bitlan dalin. Ya pangilitnagan kumon. Nasatan niya museum. Pero agmut niya mo asumpal itay deed of donation. Kanyan delay so abitla ya construction nasatan niya museum lapulantid sa ate problema lot donation. Natan manggawala lamat da another ya design numambilang tagmut na yari ya gastusan na gobyerno so sakay ya pangkayarian na pribado. Atan niya donasyon laban ubawi donation itan. Dapat no talagan indonit nya idonit ko la nyalaman mampirmaan tila way acceptance wala deed of donation acceptance asumpala kayarian la na syudad property la na syudad pero no wala ni kondisyones no agaw na lagay at loob na sakitaon at bawian ay angga po di ba si katuraratan sa makaka-delay
nasararatan niya project. Alapod sararatan niya tatawagan iran deed of donation. Fernando Espinosa, Cesar Patani, Sofia Matias. Kumusta larad tayo panaggaway binuburan? Francis Tenorio, si Cornel Tirao, si Jean Magsano, si JM Ballesteros di Tanod Poblasyon na Bugalyon. Di tanmutlay bagsakan na busya nata na. Di tanda sabat, iraratay busya. Servando Palma, si Rodolfo Fernandez, si Igdantoy greetings na happy birthday si Iski Chairman Abajel Cantago. Si Nora Llamas, kwanto, good morning ka Orly, itukput ko pa at si kayo. No iner so asinggaran, ta asinggerlan man 80 so asawak, tapyan makapibiyang at sa may ibabagada, ya binipisyod sari senior, ta sa edad to at 80 la, lakad tan at Office of the Senior Citizen, at tupot mo ditan, antura may requirements para makapinabang ka eda sa tay ibabagaran na 10,000 or 20,000 niya binipisyo para sa rate unabot na edad ya 80, 90, sanlasos. Si Irpat ko, 89 to la. Nga pumut ni, so kinabangan to sa atan. Pati tayo senior citizen, ibabagaran na pinanabang at senior citizen. Hanggang nata, nagtimot niya kinabang sa tayo senior citizen. Man 6 taon tila na ani yaman senior citizen. Mayamay larati ipapapirma dan form, dang babangil ya form ya pipirmaan. Agwantan o akalista ka lang talaga at sana ni mga awat. RJ, Javier Reyes, Mario Ico, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Yang ganatan problema na niditan at St. Terry's Street o St. Terry's Road na dudulap at sarayaning kaplasan. Dio Valdez, Juliet Ballesteros, si Mian Landingin Castro, si Fernando Espinosa, si Barity Sabala silang ditan at Winnipeg, Canada. Ilulugay ture agagito ditan at Barangay Karael. Laulad sara may anak ton si Jomar, tan si Rosalie, si Ate Amanda. Mampaabig kayo kuno. Mampaabig kayo ng tutay lilik na nyuman ditan. O are dapat kumon so na idan na sararata ibabagan ayuda o relief. Raraya. Nakaskasan iraratan aliwang pinili kuanan Aida Villamor. Parat si Karalabat. Iraratay relief. Pero kaskasan tayo balad. Ya mambabayar na saratay buwis tayon pinanabangan daratan na tatay gagimira sa makapasinagam na nang muniratan niya man susugal. Kapanawat dararatan niya klasin ayuda walalarad lamisaan. Para may arumbalat, kalundarad listaan, nananang daraman susugal. Pero kalaban da balat at politika. Kanyan kalundara at listaan. Walay rason mat. Kanda,
Adi dan mumet na ayuda nanang mo mamalad sugalan kuanda dapat amintan ingen. Nunayari tundalate dole out. Gagawin ti labat laram mangiras utuod sa aratan tauna sa laran una sa iter na gobyerno makapasinagem kwang kulanti ta si ka mismo ya mambabayar na buwis ya kabinanabang at sararatan niya klasin binipisyo at nanangnang mo balot at sararate watan iram minanabang yano kapanawat dararatan walalara at sugalan. Sabi ni George Yambao, hindi po totoo yung 1K. Sila lang. Kwanto? O 10K. Hindi raw totoo yung 10K. Sila lang. Karami nga nag-post ng mga barangay captain na hindi sila sinabihan at nagtataka sila kung saan kinuha yung mga pangalan. Nawala rin silang kaalam-alam sa 10,000 na yan na sabing binigay daw ng ating Pangulo. So ganun na lang. Kapag ka may hinagpis ka, bayaran ka na lang. Tulad ng nangyari sa atin, binahat tayo, yung mga pera, winaldas nila, pero yung galit mo, kapag ka binigyan ka ng relief, salamat, kwan. Misasalamat ka ni. Sinaol da kalalanti, misalamat ka ni. Tinakawan da kalalanti, misalamat ka ni. Apirwisyo kalalanti, misalamat ka ni. Pati kwartam natan, idiposito magkani basta-basta maka-withdraw. Sararatan niya kwartam, limitado si withdraw. Good morning, Edkinan Manager Alex Doke. Congratulations Manaya Edkinan Junior, Orly Navarro Junior bilang 75th President na dagupan bangus Jesus agawa su induction to di man at Legazpi City. Uman iray kabyangan nasararamay min amun kabyangan nasaray Jesus President ya na-induct pigarara at ato'y gagimira. Okay, untawag na ani Kuyang Noli, tawala tinid programa siya klaon tawag sa kayo na ani after 10 minutes. Okay. Ay, sige. Thank you. Ayan, si Kuyang Noli Corrales. Gano man Amerika at mga itermat din siya na saratay tulong to ja saratay mangkakaukulan na saramay baston saklay si likewise kinon Dr. Asyok Basandani mga idudunit met na saratay baston saklay wheelchair para saratay mangkakaukulan. Kanyan na timawag si Kuyang Noli, papakabat to ya wajala pawik tula kuno raratay request. Kanyan naman direngel ka sino na yung pumunta rito kahapon, yung isang araw. Tawagan nyo na kung meron na yung saklay sa baba, pakikuha mo na ka Edwin. Walang tilay nakikaran limaran na minutos kasumpalan na anti siya manalasot-sot kabuasan si Hoben Kalimlim, si Daily
Norsagaray, si former kagawad George Yambao sa ikwanto, sila lang dyan, nakikinabang sa mga relief na yan. Okay. Katuta na Tatay Gagimira. Paano tumutoy? Agdamot la mo nangan. Ang gaano wadtan niya asinsulay pa nagbilay da basta asing-singgarad patugan itdandan tampo liraratan na relief. Okay? Magandang umaga, idol. Diniklarang state of calamity ang Dagupan pero wala naman tayong natanggap galing sa calamity fund. DSWD galing ng national kanto. Good morning at kinan amigo Marlon Bauson, si Hollywood born, balitak pawil kalaad Amerika, kapigay iyalis mo amigo. Ani si Maring Merly malislanatan at saya na kabuwasan patnubang amuna na amigo ta paring Noel Lumboy diman the airport. Si si Mendoza daw. Nagdaganta wala lamay i-chat me iraratay wadtan iran na tantawagan mi raratay number yo naman bilang araya at si mabila iraratay wadtan iran kikaruan nyo ada programa tayo. Si Milet ditan at Arellano bani ari kabiyangan na referyo tan Olpindo family dumuringal tayo ditan Arellano bani maabig kabuwasan si kayo namin hari pamilya Imburnal ditan kabiyangan na luuban Arellano bani si Mrs. Cruz saragmulan laen may request mo dya ya Walker kenan mother mo nakartulamay kinjaay inchat tayo ya ken araramay nan request at saragyula ya laen iraramay ni request dya lautla kenan Mrs. nakartulamay nga ranyo dya ay okay si Maxima Likiran na Malabago Kalasyaw. Wadya lamay Walker yo. Tan wadya lamay Saklay. Pibakim na dya. Iraratay recipient ada sararatan. Happy birthday kay DC Tercero. Aya at pinabli lawas ng amigo Phil Bruce Agas. Hanggang pala malam yung oras tayo sayan programa pero si Kuyang Noli Corrales ni Manadalis City USA at mandiringal natan alas 5 ng aram da diman Amerika. Thank you very much saya indonit mo dya ya panangaro Kuyang Noli Corrales. Aya at presidente na sa professional Eagles ditan bali na Bimalay araratay kabarangayan to ditan Bimalay at mailiw lang si kayo si Kuyang Emmanuel Corrales, si Kuyang Noli gamanuntan ang sakit supug to ang buto-butol di man sige trabaho ninsin siya. Thank you. Sarayay donasyon nyo. Ya kabiyangan na satay Walker tansayay Saklay. Dakilalamot sa napalikit tayo na natulungan tayo tutuon mangkakaukulan. Kaibak ang technical side, si Ka Eli Garcia tan si Ka Edwin Inong itilak mila lang ula. So, pisasalamat mi. Laulat sarayay donors.
Uila ko mo niya sa blessings at magnayon at kasiksikanan nyo. Have a good health. Kuyang Noli, tan si Dr. Asyok. Talaranan nyo la sa programan Karambola. Salamat at saratay suportayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos, tiyag ngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning.